باش نكملوا توا مع نفس ليكزامبل اللي شفناه في الفيديو الاولانيه، اما باش نستعملوا لي فورمولير. باهي، البارتي فورمولير راهو كانك قاعد تديكلاري في لي فاريابل او نيفو باسكال، يعني لي فاريابل تحط لي فاريابل نتاعك ومن بعد تبدا البروغرام. دونك اول حاجه باش نحطوا فورمولير، انسيرسيون فورمولير. دونك الفورمولير نتاعك هو البارتي اللي انتر اللي موجوده في الكادر هذاك انت اونتري انتررومبي او بيان اون بوانتيي. باهي، باش نعملوا فورمولير كيما مستانسين. دونك الفورمولير فيه زون دو تكست باش نكتب فيها لا فالور دو ا، وزون دو تكست اخرى باش نكتب فيها لا فالور دو بي، ومن بعد باش نعمل افيشاج افيك اليرت، والا نجم نعمل افيشاج دون لو دوكيومون باش ما تبداش الدنيا معناها الباج نتاعك هكا تبدا مزيانه ومريقله. دونك باش نختار نخدمها في دون ان تابلو فيه 3 لين دو كولور باش نختارو سونتري بار ديفو. هذايا البورسونتاج بارابور لا فينيتر بار اكزومبل 30%. هذايا المارج انتيريور والمارج انتر لي سباس انتر لي سيلول. وهذايا التاي دو لا بورتور باش نحطو 0. الكولور تاع التابلو بار اكزومبل باش نحطو الكولور هذا. باش نهز البوطون هذي نحطها لهنا، البوطون هذي نحطها لهنا. هذه الخدمة خدمتوها في البارتي HTML. دونك نحط لهنا التكست نتاعي اونتري لا فالور دو A اونتري لا فالور دو B. ونحط هنا دو زون دو تكست اوكي. لهنا عندي دو زون دو تكست والفورمولير. دونك اول حاجه نعملها نجي نعطي نو وفورمولير. دونك جو شوازي envoyer A, je donne le nom F à ce formulaire. علاش؟ على خاطر نجم نلقى دو formulaires dans une même page. زون دو تكست هذه باش نسميها A، وزون دو تكست الثانية باش نسميها B. اش عطانا في الكود؟ عطانا باليز فورم موجودة في وسطها تابلو، في وسط زون دو تكست اسمها A، في زون دو تكست أخرى اسمها B. توا باش نزيدو باش نشوفو توا كيفاش جافا سكريبت يقسمها الحكاية هذي، كيفاش ندخلو لها، كيفاش نعرفو هذيا شنو كتبنا هنا وإلا شنو كتبنا هنا. باهي، JavaScript il divise la fenêtre en objets. Donc l'objet الكبير هو الفنتر اللي خدمت فيها. في وسط الفنتر عندنا الدوكيمون تاعنا هذايا الباج بلانش هذايا اللي كتبنا فيها توا الفورمولير. في وسط الفورمولير استعملنا زون دو تكست هذي واستعملنا زون دو تكست هذي وعندنا لي بوتون انودي انفويي. Donc pour accéder par exemple à la valeur saisie dans la zone de texte heavy, donc on va écrire en pointillé من l'objet الكبير واحنا داخلين. donc l'objet الكبير هو l'objet window. dans l'objet window il existe l'objet document. donc je نكتب window.document
في وسط l'objet document عندنا formulaire نكتب point le nom du formulaire يعني بالنسبة للإكزامبل بتاعنا point f وفي وسط الفورمولير فما l'objet هذايا zone de texte donc j'écris window point document point f point a ومن غادي نجم نلوج على الفالور نزيدها point value. Mais l'objet window généralement ما نستعملوهوش. L'objet document زاد نجمو ما نستعملوهوش. Donc on va commencer à partir de du nom du formulaire. Donc f point. B. Bouton envoyer les نجم نبدلها l'étiquette نتاعها par exemple calculer. هذه نجم نبدلها annuler. يقول القائل وقتاش نعمل الكالكول. نكتب انا لهنا 12 نكتب لهنا par exemple 13. Je clique sur le bouton calculer, alors on va calculer la valeur, la somme de A plus B. Donc on va parler maintenant par les événements. Donc l'événement le plus connu, l'événement clic. Donc je vais utiliser cet événement au niveau du bouton calculer. C'est un bouton submit. Donc je clique, je sélectionne le bouton. نمشي للبارتي كود نلقاها sélectionner البوطون تاعي نزيدها في الاخر بالكل on clique. ما نكتبش ياسر on clique, je cherche on clique en NC. donc on clique ما نكتبش باش ما نغلطش في l'orthographe. نزل entrer égal et j'appelle une fonction qui va s'exécuter lorsque je clique sur le bouton. Donc j'écris par exemple fonction somme. C'est une fonction sans paramètres. Je reviens en haut et je vais insérer un script JavaScript. Donc de même, sans trop d'écriture, et je vais définir ma fonction ici. Donc pour définir une fonction, c'est tout simplement comme en JavaScript, j'écris function, le nom de la fonction. Fonction sans paramètres, c'est-à-dire j'ouvre et je ferme les parenthèses. J'ouvre les accolades. Les accolades, c'est-à-dire elles jouent le rôle de begin, et je ferme les accolades, c'est-à-dire end. Je vais récupérer la valeur écrite dans la première zone de saisie. Donc pour cela, je vais créer une variable qui s'appelle par exemple A, ou bien qui s'appelle par exemple I. Document point F, je trouve F ici, point, le nom de la zone c'est A, point, la valeur value, de même pour la deuxième variable, document point F point B point value. Je calcule la somme. Donc, number I plus number J. Et j'affiche avec la méthode alerte. نعملو exécution توا. donc هنا باش نحطو curseur نكتبو 12 par exemple, calculer 12
16 qui est égal à 28. Donc c'est 28. Ok. Mais je remarque que je reviens à la même fenêtre, par exemple, parce que لهنا ما حطينالوش وين باش يبعث لي زانفورماسيون تاعو. دونك حطينا form méthode égale à post name est égal à f. donc باش يعمل كالكول يعاود يرجع للباج انيسيال هذيا نتاعو. باهي لو قلنا اليرت عملنا افيشاج، كان نحبوا نكتبوا في وسط الدوكيمون، دونك عندنا ميثود اخرى اللي اسمها document. donc je vais écrire dans le document.write s. c'est 28. علاش نستعملوا الميثود رايت؟ على خاطر في الميثود اللي قبلها اليرت منجموش نعملوا حتى شيء في الفنتر هذيك que l'affichage d'un résultat. اما لهنا on peut utiliser les balises HTML. par exemple si je veux écrire au centre, donc j'utilise la balise par exemple centre. Centre. Je les exécute. Donc voilà le résultat. Bon, c'est pas bon car on doit mettre les apostrophes ici. Concaténation c'est plus. Voilà 26 au centre. On peut écrire en couleur. Font color égale à 8. size égale à 6 et de l'autre côté fin fonte. Donc j'exécute une autre fois. Plus 18. Calculer. Et voilà 32 écrite en rouge avec la taille 6 au centre. Donc vous avez maintenant deux méthodes pour lire les informations, soit en utilisant la méthode prompt, soit en utilisant les objets d'un formulaire, et deux méthodes pour afficher les résultats avec write ou bien avec alert. Dans la vidéo prochaine, donc on va parler sur l'objet chaîne de caractères, comment travailler avec les chaînes de caractères.